आमर मध्य प्रभुंकर दास आसी बुर्लारू सी प्रभुंकर वाक्य प्रदान करेंगे। आमे पिता परमेश्वर को धन्यवाद दो सी अनुग्रह कले आम मानकर तत्व नहीं मपरी अकर्मण्य को आज जून मास 26 तारीख बुधवार संध्यारे आपण मानकर गहन को लिविंग टैबरनेकल जूम प्लेटफॉर्म रे मते प्रभु सुजोग देले मुझे प्रभु को धन्यवाद कहे। मोर आवाज शुभुची समस्त को वेरी गुड। मो मंडलीर पास्टर तांकर परिवार जन एवं प्रत्येक भाई भणी मान प्रभु जीशु नाम रे सालोम कहूँ गॉड ब्लेस यू। प्रभु समस्त सहवर्ती हूँ। अनेक वर्ष पर मु भावुची बोधे आपण मानकर गहन को आसवा को सांगे सांगे मिसिकरी सेवा करने मते सुजोग प्रभु दे मो परमेश्वर को धन्यवाद करुच्ची। मोर आशा और प्रार्थना आपण माने प्रभु ठारे बद्दिष्णु हूँ। आमेन। समय को विलंब न करी मु किछि अंश को आज पढ़ी। जदि आम सुविधा अच्छी आपण मैंने तो ऑलरेडी ठिया ही सारी बहुत बढ़िया। प्रभुंकर वाक्य को सम्मान देवाई जो मान सुविधा अच्छी आम जहाँ पढ़ा आज ध्यान निमंते टिके मु लंबा दीर्घ अनुच्छेद गुड़ी को बाहर करी। माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 11 पर समस्ते बाहर करवा। मत्ती रचित सुसमाचार 11वीं अध्याय। आसो आम प्रभु धर्मशास्त्र माथ्यू लिखित सुसमाचार 11 पर्व 1 पदरु टिके लंबा मु पढ़ी 19 पद जाए। प्रभु धर्मशास्त्र ए प्रकार लिखा जाए। अच्छा कई पढ़े कि नहीं मु पढ़ी दूची। यीशु अपना 12 शिष्य को आदेश देवार समाप्त कला उत्तरे लोक मानकर नगर समूह रे शिक्षा देवाकू और घोषणा करने से स्थान प्रस्थान कले। एथिमध्य योहन ख्रीष्टन कर्मर विवरण कारागार रे सुनी अपना शिष्य मान द्वारा तांको पचारि पठाइले जानकर आगमन हेबो सेई व्यक्ति की आपण अबा आमे माने अन्य जनर अपेक्षा रे रहिबो। यीशु सेमानंको उत्तर देले तुमे माने जाई जहा जहा शुणुअछ और देखुअछ सेई सबु जहनंकु जणाओ। अंध माने दृष्टि पाती, खंज माने गमन करती, कुष्ठी माने सूची होती, बधिर माने श्रवण करती, मृत माने उत्थापित होती, पुणी दरिद्र मानक निकटरे सुसमाचार प्रचारित हुए। 6 पद। आउ जे केही मोठारे विघ्नर कारण न पाए से धन्य। से माने चली जाउथबा समय यीशु जहनंक संबंध रे लोक समूह को कहिबाकू लागिले तुमे माने कौन देखिबा पई प्रांतर को बाहरी जाइथिलो? कौन पवन रे दहलुथबा गोटिए नल? ता नहले तुमे माने कौन देखिबा पई बाहरी जाइथिलो? कौन सूक्ष्म वस्त्र परिहित जने व्यक्ति की? देख जो माने सूक्ष्म वस्त्र परिधान करती से माने राजबाटी रे अर्थात राजप्रासाद रे थांती।
ତାହା ନହେଲେ କି ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲ? କଣ ଜଣେ ଭାବବାଦୀଙ୍କି ଦେଖିବାକୁ? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କି, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଦୂତକୁ ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ ପ୍ରେରଣ କରୁଅଛୁ, ସେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ୍ଭର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। 11 ପଦ। ଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଜାତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ କେହି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନା। ତଥାପି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ସେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ। ଆଉ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନଙ୍କ ସମୟ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବଳରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଅଛି, ପୁଣି ବଳରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ପରାକ୍ରମରେ ତାହା ଅଧିକାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। କାରଣ ସମସ୍ତ ଭାବବାଦୀ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ର ଜହନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବବାଣୀ କହିଥିଲେ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ତେବେ ଯେଉଁ ଏଲିୟଙ୍କ ଆସିବାର ଥିଲା, ଏ ସେଇ। 15 ପଦ। ଯାହାର କାନ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହା ସଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷର ତୁଳନା କରିବି? ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହାଟ ବଜାରରେ ବସି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହନ୍ତି, ଆମେମାନେ ତୋମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବଂଶୀ ବଜାଇଲୁ, ତୁମେମାନେ ନାଚିଲ ନାହିଁ, ଆମେମାନେ ବିଳାପ କଲୁ, ତୁମେମାନେ ଛାତିରେ ମାରି ହେଲ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ସେମାନଙ୍କ ପରି, କାରଣ ଜହନ ଆସି ଭୋଜନ ପାନ କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଲୋକେ କହନ୍ତି ସେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସି ଭୋଜନ ପାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକେ କହନ୍ତି ଦେଖ ଏ ଜଣେ ପେଟୁକ ଓ ମଦୁଆ, କରଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଆପଣା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ। ଆସ ଆମେ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ରଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣକୁ ଯିବା। ପ୍ରିୟ ସଦାପ୍ରଭୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ଅକିଞ୍ଚନ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା, ଧାର୍ମିକତା, ପବିତ୍ରତା ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଘୃଣ୍ୟ କଳଙ୍କିତ ନଡ଼ାକୁଟା ସଦୃଶ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମକୁ ଆବ୍ବା ପିତା ଡାକିବା ଠାରୁ ନେଇ ତୁମର ସେବା କରିବା, ବାକ୍ୟର ସେବା କରିବା, ଏସବୁର କିଛି ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ। ପଦର ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କେବଳ ପଦକୁ ନେଇକିରି ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ। ଅନେକ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ପ୍ରାଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆକାଂକ୍ଷିତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ତୁମେ ଅନେକ ଦିନ, ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଲିଭିଂ ଟ୍ୟାବରନାକଲର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ। ମୋର ପାପ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନା କରି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅବଲୋକନ କରି ସେଇ ପରମ ରକ୍ତକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ, ଯାହା ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ଧୋଇ ଦେଇଥାଏ, ଆଜି ବି ଧୋଇ ଦେବାର ପାଇଁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ସେ ରକ୍ତର ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରଭୁ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଆଜିର ବାକ୍ୟକୁ ଅଭିଷେକ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ପଡ଼ିଦେଇ ପରିତୃପ୍ତ କରିବାରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୋଉ ବାଧା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଜୁଳି ବତୀର, ନେଟୱାର୍କର, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଆଉ ତମ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରାଯାଇଛି, ତତ୍ସହିତ ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କୁ, ତତ୍ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଇଂଲେଣ୍ଡ ଫେଲୋସିପ୍ର ଯୋଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆଉ ମୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ବି ଯେତେବେଳେ ସେଠି ବାକ୍ୟର ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଉପଯୁକ୍ତ ତୁମର ପଡ଼ି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କୁହ ପ୍ରଭୁ। ଏଠି ତୁମ ଦାସ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏକମତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଥରେ ମାଗୁଛି ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ। Praise the Lord. God bless you. Okay, ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିବେ କି ସେଆଡୁ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ଠିକ ଅଛି। ଭାଇ ପ୍ରମୋଦ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ପଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ
एठी जे मीटिंग हबो आज प्रचार हबो ए प्रकार विशेष किछि भावना नहीं मैं योजना करी आसी नथिली मोर सुंदरी नातुणी को देखा इच्छा कली सुविधा मिलला 2 मास पर आज तार 2 मासिया जन्मदिन जहाँ भी हो आज एक विशेष दिन रे प्रभु मते सुजग देले मु सटीक भाव तो कही पारि नहीं आज यही प्रकार तारीख थिला जून मासर 26 तारीख हे पारे मोर चिंताधारा रे बा आकलन रे भूल हे पारे दीर्घ 40 वर्ष पूर्व ठीक आज दिन रे कोरापुट चर्च में प्रभु मते व्यवहार करुले मोर आज मन अच्छी 1984 मसीहा जून मास आज दिन रे बेन भाई शारीरिक जन्मदिन मोर आज भी मन अच्छी मुझे पुलिस बैरेक रे दीर्घ 7-8 दिन पूर्व कि केते दिन पूर्व रही कोरापुट रे जो सेवा काम आरंभ करे आउ मो स्त्री जो पापा घरे रांची रे बाहाटिया रे संतान प्रसवर अपेक्षा रे थिले मुझे गोटे पोस्ट कार्ड लिखी थी जे मु कोरापुट रे प्रभु को सेवा करुची मु जाई पारु नहीं आगामी मंगलवार गोटे जन्म हबो आ प्रकृत रे सही मंगलवार थिला जून मास 26 तारीख 1984 मसीहा प्रभु जीशु नाम रे आज आम चिंता करुली ध्यान करुली 40 वर्ष बेन भाई को हला कोरापुट रो भी मोर सेवा कार्यर 40 वर्ष प्रभु पूर्ण करिसेंती मोर मने पड़ जाए 40 वर्ष पूर्व जड़े भी कई डुबन नहीं नथिले कोरापुट रे जेतले मु सेवा करे किंतु आज 40 वर्ष परे आसी एक बहु संख्यक जनतार एक समष्टि को मुझे देखुची मते बहुत खुशी लगुची प्रभु दास माने ए काम को करिसेंती प्रभु समान को बहुल आशीर्वाद करूं मो हृदय आनंद रे गदगद ही उठुची कि प्रकार परिस्थिति रे मोर मने पड़ जाउची कोरापुट को मते आनिले मु कोरापुट को आसी नथिली मु कोरापुट रो प्रचारक नुठी तो जहाँ भी हो से कहानी गुड़ी को कहवाई नहीं आम परमेश्वर वाक्य निकट को आसचु प्रभु तांकर पवित्र वाक्य द्वारा आम मान को कथा कह आम गोटे छोट अंश को पढ़ुचु जे माथ्यू 11 पर्व माथ्यू 11 पर्वटी आमर शेषकालीन विश्वास मतर अर्थात प्रॉफिट मैसेज को मानुवा लोक मानक एक विशेष इंपोर्टेंट बा महत्वपूर्ण पर्व अटे दिन थिला जेतले प्रभु जीशु जगत रे थिले तांको पई ए माथ्यू 11 पर्व किछि विशेष विषय को आम पई रखी जेबा पई वे तो पवित्र आत्मा द्वारा से संचालित होई बा प्रचालित होई जहा किछि लेखा जाइछि ता घटी थिला किंतु आपण माने देखि पारुथिबे जे माथ्यू 11 पर्व सहित पूर्वापर किछि संबंध रही अवश्य सेबु विषय गुड़िक एठी कहवाई संभवपर नुहे किंतु जो माने बाइबल रो अध्ययनकारी माने जानी थिबे माथ्यू 10 पर्व होछि एक विशेष पर्व नियुक्तिर पर्व बोली कहा जाए जोटे से 12 जन शिष्य को ऑर्डिनेशन दियंती कार्यभार समर्पण करती आउ तांको परमेश्वर को सेवा पई उत्सर्ग कर दियंती प्रभु आउ समान को पठेई भी दियंती आपण माने 10 पर्व रे आरंभ रे ताकू देखि पारिथिबे ई समस्त किछि 12 जन शिष्य मानकर सहित 10 पर्वर काम सरी जाए प्रभु जो किसी भार देइछंती आपण 10 पर्व एकदम आरंभ पड़ी जिबे जेतले शिष्य मान को से भार किछि देई सारला परे मु गुटे पद पढ़िबी से शिष्य मान को अनेक किछि कहिबा भितरे गुटे दुईटा पद कहिले ताकू 10 पर्व टिके में आसीबा 24 पद आउ 25 पद आउ 26 पद बरं 27 पद पर्यंत
मुझे भाई को कहबी अनुरोध करी से 24 रु 27 10 पर्वर मुझे पूर्वापर संबंध देवाई आने को इच्छा करुँ भाई टिके पढ़ा गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू पास्टर अगेन आमेन थैंक यू माथ्यू 10 पर्व 24 पद ठारू 27 पद पर्यंत शिष्य गुरु ठारू किंबा दास कर्ता ठारू श्रेष्ठ नुहे। ध्यान देवे टिके ऊपर जदि आपण माने पढ़ी थिबे बा जे प्रकार मु कहली जो माने जानी थिबे 10 पर्व रे से 12 जन शिष्य को प्रेरण करूछ एक विशेष वरदान सहित अधिकार सहित पठै सारला परे जस्ट 24 पर्व पूर्वरु तांकर आगमन रो भी कथा कहि दउछंती किंतु एबे 24 पर्व परे पदरे कहउछंती दुईटा शब्द अछि शिष्य ध्यान देवे और गुरु बा दास बा कर्ता परमेश्वर तांकर मंडली को निर्माण करि नथिले जे पर्यंत पवित्र आत्मा आसीबे नहीं मंडली निर्मित हब नहीं से कही मु आपना मंडली निर्माण करी किंतु निर्माण करने पूर्वर किसी विषय वस्तु संग्रह करने को पड़े घर बनवा पूर्वर आयांकर मूलदुआ थिले 12टी प्रेरित आज ख्रिस्टियन मंडली ख्रिस्टियन संप्रदाय विभिन्न विभिन्न मूलदुआ उपरे आधारित हवा पे चेष्टा करी निजर ख्रिस्टियन जीवन काटंती किंतु प्रभु यीशु तांकर मंडली को केवल 12टा प्रेरित को आखित करी बाछी चयन करी मंडली को निर्माण करिवार उद्देश्य रे ध्यान देवे टिके मंडली एबे काम किछि ही नहीं किंतु पूर्वर प्रभु तांको अधिकार देले आ अधिकार देवा समय रे से माने एबे तांको सांगरे अछंती बाहरी जाई नांती एटी कहउछंती जे शिष्य जो मान को प्रभु आदेश देले जो मान को प्रभु बाछिले से माने शिष्य बा से माने दास अन्य पक्षरे यीशु थिले गुरु किंबा कर्ता प्रभु तांको सूचाई दउछंती जे 12 शिष्य तुमको मो अधिकार देली माथ्यू 10 पर्वर 5 पद 6 पद 7 पद 8 पद इत्यादि बहुत किछि कहिछंती रोग छड़ेबो भूत सुस्थ करिबो बा भूत को छड़ेबो रोग सुस्थ करिबो इत्यादि इत्यादि किंतु या करिबा द्वारा शिष्य तुमे गुरु ठारू श्रेष्ठ नुह किंबा दास तुमे कर्ता ठारू श्रेष्ठ नुह प्रभु यीशु किछि विशेष कथा कहवा को जाउछंती जार मूल उद्देश्य को आमे 11 पदरे एक पर्व रे अनुध्यान करिबा तापर भाई 25 पद टिके पढ़िबे 25 पद शिष्य अपना गुरु और दास अपना कर्ता तुल्य हेले सेमानंको पक्षरे यथेष्ट। देखंतु ता माने प्रभु यीशु एटी आगरु कहउछंती श्रेष्ठ हवा को मना कले बड़ हवा को कहले नहीं किंतु तुल्य जदि हेई पारंती सेमानंको पक्षरे यथेष्ट माने इनाफ आ तार ऊपर को जीवा पे चेष्टा करिवार नहीं गुरु परि समकक्ष तापरे एटा मोर सब्जेक्ट नुहे किंतु कंडीशन को मु बुझौछि हां सेमाने जेबे गृहकर्तांकु बालजीबुल बोली कहि अछंती तेबे ताहांकर परिजनंकु तो आहुरी अधिक कहिबे शिष्य मान कोई कथा आगरु कहि दै अछि 26 पद ध्यान देबे रही जाओ प्रभु यीशु 12 शिष्य को कहउछंती जाहाकू से प्रेरण कले जाहाकू कहले तुमे दास दास होई कि रुह तुमे शिष्य शिष्य होई कि रुह जदि यथेष्ट ऊर्ध्व को जीव तो समतुल्य होई कि रुह किंतु जानी था तुमर गृहकर्ता अर्थात प्रभु यीशु को जदि लोक माने बालजीबु अर्थात भूतपति बोली कहले ताले तांकर परिजन होचंती ए 12 शिष्य एथिपई जानंतु प्रभु यीशु संगरे गुटे परिजन अछि जाहाकू मंडली कहउछु तांकर फैमिली मेंबर्स ताले मान को आहुरी केते अधिक न कहिबे एटा मो कहू नै प्रभु यीशुंकर भाषा एबे 26 पद टिके जीवा अतएव सुनिबा एबे हां अतएव सेमानकु भय करो नाही दैट्स ट्रू ध्यान देबे टिके मो जो विषय कहबे
ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମତେ ଯୋଉମାନେ ଭୂତ ଲାଗିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ତ ଆହୁରି କହିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ହଁ କାରଣ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବ ଏପରି ଆଚ୍ଛାଦିତ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। এইটা হচ্ছে 11 পর্বর আরম্ভ। প্রকাশিত ন হব তা মানে দুইটা ওয়ার্ড দেখন্তু সেটি ଅଛି গোটে প্রকাশিত গোটে আচ্ছাদিত। কলে যাহা প্রকাশিত ন হব এপরি আচ্ছাদিত কিছু নাই তা মানে এবে আচ্ছাদিত ଅଛି কিন্তু প্রভু আগুরু 10 পর্বরু জଣାଉଛନ୍ତି যে তাহা আচ্ছাদিত হই আউ রহিব নাই। যে প্রকার গীত সংগীতা বোধে 78 রে বি গীত বাচক কহନ୍ତି ঠিক সেই প্রকার এবে যাহা ঢঙ্কা হইছি যা পর্দা ভিতরে অছি তা ସବୁଦିନ ସବୁ କାଳ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ଢାଙ୍କାଣ ହିଁ ଢାଙ୍କି ଦେଇକି ଯିବ ନାହିଁ ତା ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କାରଣ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ନ ହବ ଏମିତି ପ୍ରକାର କୌଣସି ଆଚ୍ଛାଦିତ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଉ ଯାହା ଜଣା ନ ଯିବ ଏ ହଁ ଗୁପ୍ତ କିଛି ନାହିଁ। ହେଲା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କେହି ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଟିକେ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ନାହିଁ ଯେ ଯାହା ତୁମେ ଜଣା ନ ଯିବ। ଏବେ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି, ଜଣେଇବାର ସମୟ ଏବେ ଆସିବ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭାଇ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଅନ୍ଧାରରେ କହେ ତାହା ଆଲୋକରେ କୁହ, ପୁଣି ଯାହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗୋପନରେ ଶୁଣ ତାହା ଘର ଛାତ ଉପରେ ଘୋଷଣା କର। ବାସ୍ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାର୍କ ତାର 4 ପର୍ବରେ ଆମେ ଜାଣିଥିବୁ 33-34 ପଦରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାହା ବି ଶୁଣୁଥିଲେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆକାରରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୋପନରେ ପଚାରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋପନରେ ହିଁ ଲୋକ ସମୂହ ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ସେଟା ବୀଜ ବୁଣାରୀର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହଉ କୌଣସି ମହାଜାଲର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହଉ ଇତ୍ୟାଦି କୌଣସି ବି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରି ଆଉ ଶୁଣିକିରି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇକିରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡୁ ନଥିଲେ। ଏକାନ୍ତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋପନରେ ବା ଅନ୍ଧକାରରେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହି ଦଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଗୋପନରେ କହିବ, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଆଲୋକରେ କହିବ, ଛାତ ଉପରେ ଘୋଷଣା କରିବ। ଏଇଟା କହିଦେଇକିରି ମୁଁ ଏବେ ଏଣ୍ଡ କରିବି 10 ପର୍ବ। 11 ପର୍ବ ଏକ ପଦ ଟିକେ ଖାଲି ପଢିବି। ମାଥ୍ୟୁ 11 ପର୍ବ 1 ପଦ। ଯୀଶୁ ଆପଣା ଦ୍ୱାଦଶ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେବାର ସମାପ୍ତ କଲା ଉତ୍ତାରେ। এইটা আদেশ দেবার সবজেক্ট বা চ্যাপ্টার হচ্ছে 10 পর্ব। 10 পর্ବରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବଳ କହିଛନ୍ତି, ବାହାରିଆ ଲୋକକୁ କିଛି କହିନା। କହି ସାରିବା ପରେ ସମାପ୍ତ କଲା ଉତ୍ତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନଗର ସମୂହରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଓ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଆମେନ୍। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ এইটা 11 ପର୍ବର ବିଷୟ ମୁଁ ଛୋଟ ଭାବରେ ଏଠି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବହୁତ ହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏବେ ଆଉ 12 ଜଣଙ୍କର ସେଇ ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଆଦେଶ ଦେବାର ଯାହା ଦେବାର ଥିଲା 10 ପର୍ବରେ ଦେଇକିରି ସେ ସମାପ୍ତ କଲେ। ଆଉ ସମାପ୍ତ କଲା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେଇ ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଲିଲେର ନଗର ସମୂହରେ ଲୋକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଟିକେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ନମ୍ବର 1 ଆଉ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ। ପ୍ରଫେଟ ବ୍ୟାନମ୍ ବି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବି ଦିଟା ଜିନିଷକୁ କହନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରିଚିଂ ଘୋଷଣା କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଶର୍ମନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଟିଚିଂ। এই ଦିଟା କାମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲେ। ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଫେଟ ବ୍ୟାନମ୍ କହନ୍ତି ଆମେ ଅନେକ ଶୁଣିଛୁ ବା ଜାଣିଛୁ ବା ଜାଣିଥିବୁ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାକ୍ୟର ଘୋଷଣା ହୁଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାପୀ ମନ ଫେରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସେ, ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଯାଏ, ସେ ପରିଜନ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ପରିଜନକୁ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଶିଷ୍ୟ କର, ତାପରେ ସେ ଶିଷ୍ୟ ହୁଏ।
एबे टिके शुणिबा प्रभु जी थोड़े प्रस्थान करी जान सेठी कौन देखा जाए। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଯୋହନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କର୍ମର ବିବରଣ କାରାଗାରରେ ଶୁଣି ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରି ପଠାଇଲେ। ମୁଁ ଏବେ ସଂକ୍ଷେପ କରି ଦଉଛି ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଏବେ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର କଥା ଏଠି ଆଉ ଉଲ୍ଲେଖ କରା ଯାଉନି, ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରା ଯାଉଛି ଯେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ, ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଭଲରେ ଶୁଣିଥିବେ, ଯାହାକୁ ଡୁବକ ଯୋହନ କହୁ। ଆଉ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ ଏ ସେଇ ଡୁବକ ଯୋହନ ଯାହା ବାବଦରେ 14 ପଦରେ ଆମେ ଏବେ ପାଠ କରିଛୁ। ଭାଇ ଟିକେ 14 ପଦ ଯଦି ଟିକେ ପଢିଦେବେ। 14 ପଦ, ହଁ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, କରେକ୍ଟ। ତେବେ ଯେଉଁ ଏଲିୟଙ୍କ ଆସିବାର ଅଛି ଏ ସେହି। କରେକ୍ଟ। ଏବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଟିକେ। ମୋର ଆଜି ମୂଳ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମ ଯୁଗରେ ଯଦି ସେ ଯୁଗରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଏଲିୟଙ୍କୁ ନେଇକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 11 ପର୍ବରେ କିଛି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେଇ କାଳର ଯିଏ ଏଲିୟ ଥିଲେ ସେ ଯୋହନ ଡୁବକଙ୍କ ରୂପରେ ଖ୍ୟାତ ଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋହନ ଡୁବକ ଯିଏ ଏଲିୟଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଆସିଥିଲେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଲିୟଙ୍କର ତୃତୀୟ ଆଗମନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏଲିୟ। ପ୍ରଥମ ଏଲିୟ ସ୍ୱୟଂ ଏଲିୟ, ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 18-19 ପର୍ବ ଅନୁସାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଲିୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 2 ପର୍ବ ବା 1 ପର୍ବରୁ ନେଇକରି 2 ପର୍ବ ଭିତରେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚ୍ୟାପ୍ଟରରେ ବି ଯେ ଏଲିୟଙ୍କର 2 ଗୁଣ ଆତ୍ମା ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯୋହନ 1 ପର୍ବ ଅନୁସାରେ 14, 15, 16, 17 ପଦ ଅନୁସାରେ, ଏ ଲୁକ 1 ପର୍ବ 16, 17 ଅନୁସାରେ ଏଲିୟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯୋହନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଏଲିୟ। ଏବେ ଆମର ଯୁଗର 4 ନମ୍ବର ଏଲିୟକୁ ଆମେ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର ଏଲିୟର କାଳର ବିଷୟ ଜାଣିବା ସମୟରେ ଆଜି ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱତା ଆମ ଭିତରେ ଆସିଛି ତାକୁ 11 ପର୍ବରେ 3 ନମ୍ବର ଏଲିୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଡୁବକ ଯୋହନଙ୍କର ସମୟ କାଳରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଇତିହାସ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ ପ୍ରଫେଟ କି ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, ଏବେ କଣ ହଉଛି ଆଉ କଣ ହେବ, ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଏଠି ଯୋହନ ଡୁବକଙ୍କ ବାବଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯୋହନ ଡୁବକ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏଲିୟଙ୍କର ଆଗମନ କରିବାର ବା ଆସିବାର ଅଛନ୍ତି, ସରି କ୍ଷମା କରିବେ ସେଟା ମୁଁ ଭୁଲ କହିଦେଲି, 3 ପଦ 3 ପଦ, ଆଗମନ କରିବାକୁ ହେବ। ହଁ, ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ହଁ ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଆପଣ, ହଁ, ଅବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବୁ? କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବେ ନାହିଁ ଏଲିୟଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଚାଦର ଘୋଡ଼ା ଯାଇଛି ସେଇ ଚାଦରଟା ବା ଆଚ୍ଛାଦିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ କେବେ ବି ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ। ଚାଦର ଖୋଲିବାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବୋଲିକିରି କହୁ, ପ୍ରକାଶନ କହୁ, କେବଳ ଯୀଶୁ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ତାକୁ ଖୋଲା ଯାଇପାରିବ। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋହନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଯୋହନ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡୁବନ ଦେଲେ, ହେଇପାରେ ମାଥ୍ୟୁ 3 ପର୍ବରେ। ଯୀଶୁ ତ ଆସିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ 3 ପର୍ବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ପରିଚୟ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 11 ପର୍ବରେ ଏବେ ଯୀଶୁ ଯୋହନଙ୍କର ବାବଦରେ ପରିଚୟ ଦେବେ। ଦୁଇଟାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସମାନ ହେବାର ଅଛି। ଯୀଶୁ ଯୋହନଙ୍କର ପରିଚୟ 3 ପର୍ବରେ ଦେଲେନି, ଯୋହନ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଦେଖ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। এইটু ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯୋହନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ 4 ପର୍ବରେ ମାଥ୍ୟୁରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। 4 ପର୍ବ ଠାରୁ ନେଇକରି ପାର୍ବତୀ ଉପଦେଶ 5, 6, 7 ଇତ୍ୟାଦି ବିତିଗଲା। ସମୟ ଆସିଲା ପ୍ରଭୁ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାଠ ପଥର ଜମା କଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରି କିଛି ଆଦେଶ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଟିକେ। 10 ପର୍ବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି
किंतु यही आदेश को बलवत्तर रखिबा पई जहनଙ୍କ बाबदरे तांकु कहिबार प्रयोजन से माने कोनटा भूत छोड़ेबे 10 पर्वरे तो कहले जा भूत बाहर करो 10 पर्व कले रोगी सुस्थ करो इत्यादि बहुत किछि कथा कहले किंतु 11 पर्वरे सेई कालर एलियंकु से प्रकाश करि नथिले तो सेई काल समय आसी जाइछि एबे शिष्य माने प्रभुंकर आदेश को पालन करने पूर्व ध्यान देवे टिके एलियंकर प्रकाशन पाइबार जरूरी थी आज पृथ्वी रे व्याप्त अछंती प्रभुंकर शिष्य कहंतु भक्त कहंतु वक्ता कहंतु समस्त को प्रभु अधिकार दीछ वेरी गुड किंतु तांकर जीवन रे 10 पर्व जदि अधिकार देइछंती ताले तांकर जीवन रे प्रत्येक आज अनुभव करबा दरकार आम जीवन रे 11 पर्व अछि की आसीछि की कोनटा 11 पर्व कोन ने जीसु सेई कालर जो काल रे जो शिष्य मान को किछि बोझ देबे भार देबे कार्य भार समर्पण करिवे तांकु प्रथम रे सेई जुगर एलियन को प्रकाश करिवे परिचय देवे जदि एलियर प्रचार परिचय नहीं ताले तुमर सेवा कार्य संपन्न हेब नहीं ठीक अछि प्रभु जीशु को ध्यान देवे जहन जानी पकेले जहन सेते बेले रहिछंती कारागृह रे बंदी अवस्था रे किंतु जहन जने महान भविष्यत वक्ता एलियंक आत्मा द्वारा से जानी गले 10 पर्व रे ए प्रकार घटना घटी जाइछि एटाई उपयुक्त समय एबे पर्दा को खोला जाए जल पर्दा को खोलिबा पई से तांकर निजर शिष्य मान को जहा को से दिन डुबन देइथिले तांकर भी गुटे ग्रुप थिला ध्यान देबे टिके समस्त सेई मान को से पठौछंती जे आपण कोन सेई व्यक्ति ना हमें अन्य कहार रहिबु से कोन जहन जानि नांती जहां को से 3 पर्व रे डुबन देला बेले निजे परिचय दे सारी छंती आज मु जानिछि विभिन्न वक्ता माने विभिन्न अर्थ करंती किंतु एटी सरल भाव रे बुझिबा दरकार जो माथ्यू रे 3 पर्व रे जीसु को जीवन दबार जो जहन डुबको ताको अति उत्तम भाव रे कहिले बा देखिले बा प्रचार कले पुणी कहले मु तांकु चिन्नी नथिली जे मते प्रांतर रे पठेले सिए मते परिचय देइथिले तो तांकर आउ थरे द्वितीय थर परिचय देबार कौन दरकार अछि जहनम को कौन बायाभूत धरला से जीसु को चिनिबारे विफल होतले ना एटा होची तांकर बाबद रे से जे सेई कालर पथ प्रदर्शक एलियो एटा रिवील करिबा पई समय आस्तिबारु से कारागृह रे बंदी अवस्था रे अछंती किंतु ए कामटा रे जीसु करिवे आ जीसु जदि से दिन करिथिले ताले काली आजी चिरदिन समान आजी भी आम कालर एलियो को जीसु ही आजी पर्दाफाश करिवे मनीष करिवनी आजी भी जदि कहबा हमर एलियो आजी से कारागृह रे रहिबा परी हमर दृश्य बाहर अछंती ताले ताकू किए चिनेबो तांकू आजी भी सेई निराट सत्य जीसु जे सबुदिने समान सी ही आजी चिनेबा पई एठी से पर्दा को आसीबे एथि पई जहन एबे शिष्य मान को पठेइले पचारी पठेइले तमे कोन सेई व्यक्ति ना अन्यर अपेक्षा रही ठीक अछि 4 पद टिके सुनी नामा केमती ड्रामा प्रभु बनै छथि जीसु से तांकर शिष्य मान को कोन कहते एटा जहनकर शिष्य ठीक 4 पद हां जीसु से मान को उत्तर देले तुम्भे माने जाई जहा जहा सुनु अछो देखु अछो सेई सब जहन को जणाओ बस एटा जीसुंकर परिचय से दउछंती ठीक अछि 5 पद आमे समस्त जानि छु जीसुंकर परिचय 5 पद रे लेखा अछि अंध माने दृष्टि पांती खंज माने गमन करंती हां कुष्टि माने सूची हुवंती 3 बधिर माने श्रवण करंती 4 मृत माने उत्थापित हुवंती 5
ପୁଣି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ। 6 ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ এইগুড়িক ତାଙ୍କର ଯୀଶୁ ଆପଣା ପରିଚୟ ଦେଇଦେଲେ କାହାକୁ ଜହନ ପଠେଇଥିବା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ଟିକେ 6 ପଦରୁ ଆମେ 6 ଟିକେ ପଦ। ଯିବା ତାର ଗଭୀରତାର ବିଷୟ। ଆଉ ଯେ କେହି ମୋ ଠାରେ ବିଘ୍ନର କାରଣ ନ ପାଏ ସେ ଧନ୍ୟ। Amen. ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ এই ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ସେମାନେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବା ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେ ଆସିଥିଲେ ଜହନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାବଦରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ବା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଇକିରି ମୁଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥିବେ ଏଇ 6ଟା କାମ ହବ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ 5 ପଦରେ। ଏଟା ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ। এইটাକୁ ହିଁ ଆଜି ଭାଇ ବ୍ରାନମଙ୍କ ସମୟରେ এই ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଭାଇ ବ୍ରାନମ ବି କହନ୍ତି ଯେ ଜହନ ଡୁବକ ଯୋଉ ଏଲିୟଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ 6ଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ 5 ପଦରେ ଭାଇ ଏବେ ପଢିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜହନ ଡୁବକ ନାମରେ ଭାବରେ ସେ ଏଲିୟଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଇ କେତେଟା କାମ କରିଛନ୍ତି। କୋଉ ମୃତମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପିତ କଲେ କିମ୍ବା କୁଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ କଲେ, ଭାଇ ବ୍ରାନମ ବି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏଟା ଜହନ ଡୁବକର କାମ ନାହିଁ, ଏଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କାମ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ବି ଗୋଟେ 5 ପଦ ଅଛି ମାଥ୍ୟୁ 11ର। এইটা হচ্ছে ଯୀଶୁଙ୍କର ଉଭା ହେବାର, ଯୋଉଟା ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଗଟିତ ହେଲେ, ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ତାହା ସୋଦମର ଗମରା ତୁଲ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ କାଳରେ ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅନୁସାରେ ବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 19 ପର୍ବର ଅନୁସାରେ ଲୋଟଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା ବା ନଅଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା, ନିଜକୁ ଉଭା କରି এই ସମସ୍ତ କାମକୁ ୱିଲିୟମ ବ୍ରାନମ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେଦିନ ଜହନ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ବି ୱିଲିୟମ ବ୍ରାନମ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଟିକେ। ସେଥିପାଇଁ 6 ପଦରେ କହିଲେ, କେହି ଯଦି ମୋ ଠାରେ ବିଘ୍ନର କାରଣ ପାଏ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଫେଟ ବ୍ରାନମର ମେସେଜ ପଢିବେ, 2-3ଟା ମେସେଜରେ ତାଙ୍କ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଫେଟ ବ୍ରାନମର ନାଁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଡୁବନ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡପାତ କରିବା ସେ କାଳରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡି ଏଇ କାମ ପାଇଁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଏଇଟାই ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଏଇ କାମ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ କହିଦବ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଠାରେ ବିଘ୍ନ ପାଇବନି। ଯଦି କେହି ନ ପାଏ ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯିଏ ମୋ ଠାରେ ବିଘ୍ନ ପାଏ ତାର ଗଳାର ଚକିରେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ତାମାନେ ଏଠି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବିଘ୍ନ ପାଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ମାଥ୍ୟୁ 16ରେ ଅଲଗା ବିଘ୍ନ କଥା ଲେଖାଯାଏ। ଏବେ ଟିକେ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ଏଇଠୁ ମୁଁ ନେବି 7 ପଦ। ଜହନର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏବେ ଫେରିକିରି ଜହନ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ 7 ପଦ। ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଡେ ମୁହଁ କରିକିରି ଜହନଙ୍କର ପାଖକୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡେ ପିଠି ଥିବ। ଠିକ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଜହନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକ ସମୂହକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। এই ଜାଗାରେ ମୋର ଆଜି ବିଷୟ ଅଛି। ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଭଲରେ ଜାଣିଥିବେ। ଗୋଟେ ପ୍ରଫେଟର ମେସେଜକୁ ହଠାତ୍ ମୋର ଧ୍ୟାନରେ ଆସିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଏଠି କହିବା ବୋଲିକିରି। ମୁଁ ସେମିତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ ବି କରିନି, ଯାହା ବି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଲି ପ୍ରଭୁଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିଛି, ଯଦି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି। ଜହନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭିଡ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଲୋକ ସମୂହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜହନ ପଠେଇଥିବାର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କିଛି କହୁନା, ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିବା କଥା 5 ପଦରେ କହିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅତି ଲୋକ ଭିଡ, ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାଥ୍ୟୁ 4 ପର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ
ବୋଧେ ମାଥିଉ 4 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦରୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି 22 ପଦ 23 ପଦ 24 ପଦରେ ଲୋକ ସମୂହ କେମିତି ଜମା ହୁଅନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି ସେଠାରେ ବି ଶେଷ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ। ମାଥିଉ 8ରେ ଦେଖିବେ ପୁଣି ସେ ଲୋକ ସମୂହ ଜମା ହୁଅନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ ସମୂହ ଯିଏ ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁଥିଲେ ମାଥିଉ 5 ପର୍ବରେ ଜାଣିବେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ତଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଖ ପିଟେଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଥା କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟତା ରଖିଲେ। ଜହନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ବି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ମେସେଜକୁ ଦୃଢ କରି ଧରି ସେମାନେ ଜହନ ଡୁବକ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପଲ ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଗୋଟେ ଜନଜାତି ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ୟାକୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଟନ୍ତି ଏମାନେ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଘେରିକିରି ଅଛନ୍ତି ତମେ ମୁଁ ଆମ ପରି ଲୋକମାନେ ହେଇଥିବ। ଏବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଠି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା କାହିଁ ଆମକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ତ କଣଟା କହିଲେ ଏବେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ନମ୍ବର 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3 ତିନିଟା ଜିନିଷ ଏଠି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ତୁମ୍ଭେମାନେ କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲ? ଏଇଟା ହଉଛି ନମ୍ବର 1। ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲ। କାରଣ ଇଏ ଯୋଉ ଜହନ ଡୁବକ ଇଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଥିଲେ ବା ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଭଲରେ ଜାଣୁ। କିଛି ଲୋକ ଯାଇଥିବେ ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତ କେବେ ଅଖାଡୁଆ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। କହିଲେ ନିଥନିଏଲ ତୁମେ ଥିଲ ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଜାଣିଥିଲି। ଏଇ ସେଇ ଯୀଶୁ ଏଠି ଲୋକ ସମୂହକୁ କହିଥିଲେ ଯୋଉ ଜହନ 9 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବାପା ମା ମରିଗଲା ପରେ ପ୍ରଫେଟ ବ୍ୟାନମ କହନ୍ତି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବା ପ୍ରାନ୍ତର ରହିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଥିବା କୁଲା ଠାରୁ ଶିଖିଥିଲେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଥିବା କୁଲାଡି ଠାରୁ ବା ଟାଙ୍ଗିଆ ଠାରୁ ଶିଖିଥିଲେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଥିବା ସାପ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଥିଲେ ବକ୍ରଗାମୀ ସାପ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଥିଓଲୋଜି। ସେ କିଛି ପାଠ ବିଦ୍ୟା ପଢି ନଥିଲେ ଜହନ ଡୁବକ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ମେଳ କରି ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କର ଶୁଣି ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ପ୍ରଚାର କରିଥିବେ ଆଉ କିଛି କରିଥିବେ ସବୁ କିଛି ଏଠି ଲେଖାଯାଇନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ କୌଣସି ନା ବେଳରେ ବେଳ ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟି ଯାହାକୁ ଲୋକ ସମୂହ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବା ପ୍ରାନ୍ତରକୁ କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇ? ଠିକ କଣ ପବନରେ ଦୋହଲୁଥିବା ଗୋଟିଏ ନଳ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ এই ଆଖ୍ୟାଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦେଇଛନ୍ତି। এটা ବୋଧେ ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପାଇବେନି ଯେତେ ଦୂର ମୋର ଆଶା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜ ମୁହଁରୁ ବନାନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ବନାନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ବନାନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲରେ କଣଟା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲ? ପବନରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୋହଲୁଥିବା ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ବଡ ବଡ ଘାସ ପରି ନଳବନ ମାନଙ୍କୁ ଜଣା ପବନ ମାରିଲେ ପୂର୍ବରୁ ମାରିଲେ ପଶ୍ଚିମକୁ ପଶ୍ଚିମରୁ ମାରିଲେ ପୂର୍ବକୁ ଉତ୍ତରରୁ ପବନ ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଦକ୍ଷିଣରୁ ପବନ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ କିଛି। ବିପରୀତ ପବନ ଯୋଉ ଆଡୁ ହେଲା ତାର ବିପରୀତକୁ ସେମାନେ ଢଳନ୍ତି। ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ଆଜି ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ମନର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବା ଇଚ୍ଛାକୁ ବା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଲୋକଙ୍କ ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ ଯେ କହିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କହିଲେ ହେ ସିମନ ତୁମେ ଜୁନସର ପୁତ୍ର। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହେ ନେଥନିଏଲ ତୁମେ ଥିଲା ବି ତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଡିମ୍ବରି ଗଛ ତଳରେ। ତାହେଲେ ଏମାନେ କଣଟା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଏମାନଙ୍କର ମନୋଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଧାରଣା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଡୁବକ ଜହନ
जार रूप रंग टिके अलग आम शुणीचु बाइबल रे भी पढ़ीचु प्रॉफिट रो प्रचार रे भी पढ़ीचु अटोलोम पिंधुथिले दाढ़ी बढ़ी जाइथिला नख गुड़िक बढ़ी जाइथिला से मासे 2 मास 3 मास केबे गाधौ नथिले एकदम जंगली लोक से केबे भात डाली तरकारी भी खाऊ नथिले पंगपाल मानकु धरिकरी चुबई दउथिले वन मधु इत्यादि खाउथिले एटा तांकर थिला प्रकृति बा नेचर बा जंगल रे जहा भी बनवा लोक जंगली लोक तो एमिति गुटे लोक को बड़ माने आश्चर्य लोक को देखिबा पई गुटे निश्चय गुटे दल केबे कथाबार्ता करी सेई जिहुदी जाति रु जिहुदी सेई समय कहा जाउथबार ख्रिस्टियन कहा गले अत्युक्ति हेब नै एई मानकर समष्टि भितरु से माने फारूसी थिले कि सादुकी थिले आपण माने जानंती मु ताकू देखै परिबि जहन एक पर्व रे जेतले जहन डुबन दउछंती एई माने आइसथिले पचारिबा पई तुमे कोन एलियो ओ माने पठिथिले एई शास्त्री ज्ञानी माने ता माने जदि माने एटकू पठैथिले तांकर मन भरी नथिला बोली कि नदी पाकू पठेले कोठी जर्दन नदी को जहन एक पर्व रे बोधे 21 22 23 रे लिखा जाए किंतु ता पूर्वरु माने जंगल को भी पळै जाइछंती जहनक बाबद रे कोठी गुटे मेसेज पाइले कि एमती गुटे लोक बड़ बड़ दाढ़ी अछि भलो देखा जाउ नै बर्बर परी देखा जाउछि से कोनटा कहउछि इत्यादि इत्यादि देखिबा पई पळै जाइछंती प्रभु जीशुंकर वार्ड टिके सुनंतु जो एलियंकर आत्मा विशिष्ट 14 पदरे प्रभु जीशु जाकू आच्छादित थिबार जहन को अनाच्छादित कले ताकू पूरा पर्दा खुली करी कहि देले तांको बाबद रे लोक मानकर कोन धारणा थिला जे जहन गोटिए नळ परिले लोक थिबे याडू धक्का मारले सियाडे तांकर आडू मारले याडे आज ए मंडली तो काली से मंडली आज ए डॉक्ट्रिन तो काली से डॉक्ट्रिन आज ए शिक्षा तो काली से शिक्षा जो आडू जेमती तांकर मन इच्छा रे से काम करूथिबे एटा थिला लोक मानकर भावना आउ आज सम्मान भावना रे आज पृथ्वीर ख्रिस्टियन माने एई लोक मानक परी एई एक नंबर लोक होइकरी एक नंबर प्रकार लोक होइकरी एठारे आज समाने आजिर भविष्य वक्ता एलियन का आत्मा विशिष्ट लोक को এই প্রকারই ভাবুছন্তি নম্বর 1 এবে 2 নম্বর কোশ্চেন করিবে সেই লোকমান টিকে শুনিবা 8 পদ তাহা ন হেলে তুম্ভে মানে কোন দেখিবা পাই বাহারি যাইथिल এ দেখো এবে আউ গুটে আসিলা কলে তাহা ন হলে তুমি মানে কোন দেখিবা পাই বাহারি যাইथिल এটা প্রভু যিশুଙ୍କର প্রশ্ন প্রভু কাহার ভিতর কথা জানন্তি নাই না বাহার কথা জানন্তি নাই एबे सुनंतु से कोनटा देखिबा को जाइतले कोन सूक्ष्म वस्त्र परिहित जने व्यक्ति की ए मानकर विषय रे एबे प्रॉफिट रो मेसेज रे आमे जदी समय मिले आमे टिके अनुध्यान करिबा नाले मो बही भी कहि देबी आपन माने पढी नेबी ए माने भाबिथिले जंदी जहन एक पर्व रे आमे जानू ए लियो जदी आइस्तिबे ताले आमे ताको कुडै पकेबू काकी मसियं का आगमन पूर्वरु एलियो आसीबार अछि भलरे जानंती समाने किंतु एठी समाने भाबुतले एलियो जो आसीबे बहुत बढ़िया राजकीय वस्त्र रे सूक्ष्म वस्त्र रे सफेद वस्त्र रे धड़ा रंगर वस्त्र रे पूरा परिच्छद घड़ी होइतो घोड़ा रे बसिगिरी धड़ा घोड़ा रे समाने एई धारणा करिकरी तांकु मंडली रो नेता कर देबु हमर प्रोपराइटर करबु हमर डायरेक्टर करबु हमर पास्टर करबु हमर प्रॉफिट करबु किछि गुटे आशा नै करी सामाने होइतो जाइथिले एटा मु कहूनी जीसु कहूछ किंतु प्रभु जीसु ताकू उत्तर रे कोन कहिले तार तळे 8 रे देखो जेउ माने सूक्ष्म वस्त्र परिधान करंती से माने राजबाटी रे थांती आमेन आमेन बहुत ध्यान देबे टिके प्रभु जीसु ताकू बुझेई भी दउछंती बाबू तुमे जो प्रांतर जंगल को गलो सूक्ष्म वस्त्र पिंदी थिबार महान भविष्य वक्ता एलियो को सूक्ष्म वस्त्र परिधानकारी एलियो बा प्रांतर रे रहिबे नै बा एलियो सूक्ष्म वस्त्र पिंदी जंगल रे रहिबे नै तांकर परिचय जो माने सूक्ष्म वस्त्र परिहित होंती बा पिंधंती से माने राजप्रसाद रे थान पैलेस रे किंतु सेई कालर एलियो पैलेस निवासी नहंती से राज घराना रे जन्म नहीं करी प्रतिपालित ही राजा परी पोशाक पिंदी मते तुम्हें मानो टाई और कोट रेवरेंट बनी करी
डीडी एमडी देखैकरी सेई काम पई से आसीन एटा गुटे सेकंड व्यक्ति सेकंड क्वेश्चन एबे 9 नंबर को जीवा 9 पद ताहा न हेले कि निमंते बाहरी जाइथिलो ए देखंतु एटा होची 3 नंबर क्वेश्चन हां कोन जणे भाववादी को देखिबाकू मोर भाई और भौणी माने प्रभु को नाम धन्यवाद हो तांकरी मुहरु बारिला प्रथम रे तो नलबनर दोहला पवन रे हलुथुबार गुटे नळकू तापरे सूक्ष्म वस्त्र परिहित व्यक्ति को तापरे जणे भाववादी এই তিনিটা হচ্ছে যোহনଙ୍କର परिचय थिला से काल जहाँ से समयर जिहुदी जाति तांकर धर्मर मसीह आसीबे बोली ता पूर्वरु आसीबार थिबा एलियंक बाबदरे तांकर कल्पना एडी तीनटा ग्रुप अछंती एबे सुनिबे प्रॉफिट ब्यानम कोन को 11 पर्व तीनिटा गुटे विशेष प्रजातिर लोकमान को बुझाए जो माने कि जणे तांकु नळबनर बळ नळ बोली भाबिबो जे दहलुथबो तार स्थिति नाही आ गुटे ग्रुप थिबे एलियन को देखिकरी राजप्रस्त्र परिहित व्यक्ति बोली भाबिबे राजप्रसाद रे खुजिबे बाप समाने पाइबे नहीं आ गुटे व्यक्ति बा ग्रुप होची जे तांकु भाववादी बोली करी जानिबे एथि पई एठी गामे पढुथलु कले कोन जणे भाववादी को देखिबा को जाइथिलो सुनंतु एबे हां मु तुम्भमान को सत्य कहू अछि हां भाववादी को अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ व्यक्ति को आमीन आमेन ए जोहन जे एलियन को आत्मा रे थिले ई साधारण तांकर तुलना रे थिबा जिते भाववादी माने पुरातन नियम रो सबुठारु श्रेष्ठ व्यक्ति काई की जानिछु ता पूर्वर भविष्यत वक्ता माने जे भविष्यत वक्ता नुहंती सामाने जे सानो भविष्यत वक्ता आमी जी सायंक बाबदरे जानू जे जीशुंकर जन्म ठारु नेकिरी ऊर्ध्वगमन ठारु नेकिरी मिलेनियम पर्यंत जे लेखा करि देले तांकु से सानो करू नांती एटी बड़ कई नांती श्रेष्ठ कौशन बहुत ध्यान देबे ए श्रेष्ठतम पद किए देला प्रभु देले भाई मु देई नहीं को कारण रु देले कारण आदि पुस्तक रु जेते भी भविष्यत वक्ता अछंती ध्यान दियो आउ ए जो भविष्यत वक्ता जान को एठी जोहन कहा जाउछि एठी जदी आमे तार तळ रे टिके 11 पद टिके पढी देबा हां मु तुम्भमान को सत्य कहू अछि स्त्री गर्भजात समस्तंक मध्यरे बाप्तिजक जोहनंक ठारु महान केही उत्पन्न होई नाहंती बस किंतु जे क्षुद्रतम से होचंती प्रभु जीशु से ही तांको ठारु महान ताले एठी प्रभु एठी किछि स्पेशल कैटेगरी रो जने भविष्यत वक्ता को जहांक नाम जोहन डुबक तांको परिचय देबा पई से कथा कहउछंती ये श्रेष्ठ हेले काहे कि प्रथम ध्यान देबे अन्य भविष्यत वक्ता ठारु ये काहे कि कले एमिति मा गर्भरु केही उत्पन्न हेई नांती आदि पुस्तकर आरंभरु से मोसा परि महान भी हेई तई पारो काहे कि दुईटा तुलना करिबा आदि पुस्तकरु नेकिरि नूतन नियम रो माथ्यू पर्यंत कौ जगह भी सदा प्रभु निजे देह धारण करी आसी कौन सी भविष्यत वक्तार सपक्ष रे जोहन को परिचय देला परि देइना इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट आउ आम जुगरे भी आम समय एलियो भविष्यत वक्ता जहां को हमें ब्रैनम रूप रे जानू आमर समय मध्य पवित्र आत्मा रूप रे प्रभु जीशु देह रे आसला परि आसी लोकन को सामना रे परिचय देई कि जाइछ जोहन डुबंकर माँ बापा न थाई पारंती पाठ न थाई पारे से जंगल निवासी हेई थाई पारंती अलगा जिंस एथि पई ये सबुठारो श्रेष्ठ तो एथि पई आमे टिके भाई 14 पद पढुथुलु बा 15 पद टिके आउ थरे रिपीट करिबी मु टिके 14 रु
14 ପଦ ହଁ ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର ତେବେ ଯେଉଁ ଏଲିୟଙ୍କ ଆସିବାର ଅଛି ଏ ସେହି କାହିଁକି କହିଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର ଏଇଟାକୁ ତ ଆଦମ ହବାକୁ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଜବରଦସ୍ତି କଲେ ନାହିଁ ବାଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିନାହାନ୍ତି ଆଜି ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜଗତକୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଭାବରେ ଦିଆଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଖୋଲାଖୋଲି କହୁଛି ଯାହାର ଆଗମନ କରିବାକୁ ଥିଲା ଇଏ ସେହି ଏଲିୟ ବା ଆସିବାର ଅଛି ଇଏ ସେହି ଏଲିୟ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅ ତାର ତଳକୁ ଯିବା ଯାହାର କାନ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ ବାକି ଯାହାର କାନ ନାହିଁ ଏଠି କର୍ଣ୍ଣ ବିହୀନ ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ଥିଲେ ଯାହାକୁ ସର୍ପ ବଂଶ କୁହାଯାଏ ଏଇ ଲୋକ ସମୂହ ଭିତରୁ ଆସିଥିଲେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ଡୁବନ ନେବା ପାଇଁ ଜହନ ଡୁବକ ତାଙ୍କୁ ଡୁବନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସର୍ପବଂଶ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ସର୍ପବଂଶ ସର୍ପର କାନ ନଥାଏ ସାପର ଛୁଆମାନଙ୍କର କାନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ଲୋକ କାନବାଲା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କରିନିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଯାହାର କାନ ଅଛି ସେ ଶୁଣିବ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଗୋପନରେ ଯାହା ଶୁଣିବ ତୁମେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶରେ 16 ପଦ ଏବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ହଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷର ତୁଳନା କରିବେ এইটা হচ্ছে বর্তমান পুরুষ এইটা হচ্ছে বর্তমান আনটুয়ার্ড জেনারেশন যেটা পিতর কইଥିଲେ টেডি জাতি এমানে কথা ମାନନ୍ତି নেই শুଣନ୍ତି ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ବଚସା କରନ୍ତି ବାଇବେଲରେ ତର୍କ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତର ଯୋଉଟା ଏବେ ଲୋକ ସମୂହ ଭାବରେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଠିଆ ନ ବି ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ସମାଜ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଜିହୋବାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ମୋସାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିବାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜନଜାତି ଥିଲା ସିଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ଆଉ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷକୁ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିବି ଟିକେ ଶୁଣିବା ଆଜିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷକୁ ଯୀଶୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହାଟ ବଜାରରେ ବସି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହନ୍ତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏଟା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ନାହିଁ ପ୍ରଫେଟ ବ୍ୟାନାମ ୟା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ପିଲାମାନେ ଲେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ ହାଟ ବଜାରରେ ବସି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି କହନ୍ତି ହଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବଂଶୀ ବଜାଇଲୁ ହଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନାଚିଲ ନାହିଁ ନାଚିଲ ନାହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଳାପ କଲୁ କଲୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଛାତିରେ ମାରି ହେଲ ନାହିଁ ହେଲ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହାଲେଲୁୟା ଏଇମାନେ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବୋଲି ମାନନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ 10 ପର୍ବରେ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକାର ଦେଇକିରି ପଠେଇଲେ ଏମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ହାଟ ବଜାରରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ମିଳିବ ନାହିଁ ବା ମିଳିବି ନଥିଲା କୌଣସି ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି ହାଟ ବଜାରରେ ଏମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲେ ଆତ୍ମିକ ବଂଶୀ ବିଳାପ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବଂଶୀ ବଜାରରେ ଏମାନେ ନାଚୁ ନଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିଳାପ କରିବାରେ ଛାତିରେ ମାରି ହେଇ ପିଟି ହେଇ କେହି ବି କାନ୍ଦୁ ନଥିଲେ ଆଜି ବି ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ମେସେଜ ଆଜି ପ୍ରଚାର ହଉଛି ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ବଂଶୀ ବଜାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଂଶୀ ବଜାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ନାଚିଲ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ବଂଶୀ ବଜାଇବାରେ ତୁମକୁ ନାଚିବାକୁ ଅଛି ଯଦି ସେମାନେ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ସେ ସେବକ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ବି ଛାତି ମାରିକିରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଫେଟର ମେସେଜରୁ ଗୋଟେ ବହିରୁ ଆଜି ଟିକେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିବି ବା କହିବି ସଂକ୍ଷେପରେ ମୋର ସମୟ ବି ହେଇଗଲା ଏଠି ଆମେ ଏବେ ପଢିଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲ ତ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟେ ବହିନି ବାହାର କରିଛି
What went ye out to see? এইଠୁ এই মেসେজ को ମୁଁ ଆଜି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି ତୁମେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲ। এটা হচ্ছে 1959 অক্টোবর 1 তারিখ। ভেরি গুড ভাই, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜଲ୍ଦି ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ମୋର ବହି ଅନୁସାରେ କୋଉଟରେ 40 ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ, କୋଉଟରେ 33 ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ, ଏଠି ମୋର ବହି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି 16 ପର୍ବରେ ମାନେ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫରେ ଏଠି এই পদକୁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ତୁମର ବହି ଅନୁସାରେ ଯୋଉଟା ବାହାର କରିଛ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ এটা କେତେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ ଥିବ, ମୁଁ ଏଟା ଦେଖିଥିଲି ଅବଶ୍ୟ। ତମେ ଏଟା ଟିକେ ପଢିକିରି ଶୁଣେଇଦେବି। ମୋର ଆଜି ସଂଯୋଗରେ ମୋ ଆଜି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି ଆଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଇଦେଲା। ଠିକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 6:30ରେ ଯେମିତି ମୁଁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେ ମୋର ସବୁ ମ୍ୟାଟରକୁ ଉଡେଇ ଗଲା। କଣ ହେଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ମତେ ବହୁତ ବିଚଳିତ ଲାଗିଲା। ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ। ହଁ 39 ମୋର ବହି ଅନୁସାରେ 35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସେଇ ଅଂଶକୁ ପଢିଲେ। ଆଉ 36 ରେ ସେ ବହିର ଆଖ୍ୟା ଦଉଛନ୍ତି, ନାଁଟା ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲ। ଦେଖନ୍ତୁ 36ରେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଜିର ସବଜେକ୍ଟ ମୁଁ ଏଟା ଦଉନି। ପ୍ରଫେଟ ଯୋଉଟା କହିଲେ what went ye out to see, ତୁମେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ବାହାରି ଯାଇ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦେବି different viewers। ଆଜିର ମୋର ଟାଇଟଲ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଖଣାହାରୀ, अलग अलग देखने वाले लोग। किए केमती देखिବ ଏଟା ତାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜହନ ଡୁବକ। ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ, ଏଲିୟଙ୍କର ଆତ୍ମା। ଦେଖିବା ଲୋକଙ୍କର ଦେଖିବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାର ଧାରଣା ଗୁଡିକ। ଏଟା ମୁଁ କହୁନି, ପ୍ରଫେଟ କହୁଛି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ନେଇକିରି ଏଟା ଟିକେ ପଢିବି। 37ରୁ John in his day by the world was considered a wild man। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏଠି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଜାତିର କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଜଗତ ଦ୍ୱାରା ଜହନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଲୋକ ବୋଲିକିରି ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା। କାରଣ ତାଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ ଏଇ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ସେ ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ରହୁଥିଲେ, ବସ୍ତ୍ର ନ ପିନ୍ଧିକିରି ଛାଲ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ସାରା ପୁରା ଦାଢି ବାଳ ଚରା ଦେହ ସାରା ଏକଦମ ପୁରା ଉନ୍, ଯେମିତି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢାର ଉନ୍ ଥାଏ, ପୁରା ଲୋମ ବିଶିଷ୍ଟ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ସିଏ ସମସ୍ତ ଆଡେ। ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାକୁ ପାଗଳ କହୁଥିଲେ। ତାର ତଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହେଇପାରେ ଆମେ the people out in the world he was a wild man। ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଲୋକ ହେଇପାରେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ କହିବା, କିମ୍ବା ଗୋଟେ କୋଉ ପୂର୍ବ କାଳର ପୁରାତନ ସାଧୁ କହିବା, ଯେ କେବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରିକି ରହିଯାଇଛି, ଦେଖ ବାହାରିଗଲା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଟା ତ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଟିକେ ତାର ତଳ ପଦକୁ ଯିବା 38ରେ। ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚ କଣ କରୁଛି? To the church being that he preached he was a fanatic। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ନାମରେ ନାମିତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଯଦ୍ୟପି ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ନେତାମାନଙ୍କୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଜହନ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ଜହନ ଏଲିୟଙ୍କର ଆତ୍ମା ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପାଗଳ ବୋଲିକିରି ମାନୁଥିଲେ। ପ୍ରଫେଟ କହୁଛନ୍ତି the church thought, ସେ କାଳର ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କଲା। କଣ କଲା? ଯେ that man absolutely is a strictly and religious crank। ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଧର୍ମ ପାଗଳ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କଡାକଡି ରୂପରେ। ଠିକ ଅଛି, ସଂକ୍ଷେପ କରିକି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବି।
if he had been today, ଏବେ ଶୁଣ, ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯଦି ଆଜି ଏଠି ଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଆଜି ଏଠି କେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଜଣେ ଥାନ୍ତେ, he would have been no less thought of today than he was then, because the world does not change. एणु भाई ब्रेनम कहउछंती जदि आजी सेई व्यक्ति आ एकदम जानि नियंतु आजी भी सेई व्यक्ति को प्रभु एथि पई रखिछंती जोठरे आजी भी एई तीन प्रकार कर्म विशिष्ट बा चिंता विशिष्ट बा देखणारी लोक मानकर आजी अभाव नहीं, बिकॉज द वर्ल्ड डज नॉट चेंज, कारण जगत केबे भी परिवर्तित हुए नहीं। आज भी जगत समान जगत अच्छी आमर 2000 पूर्वर 2000 वर्ष पूर्वर जदि जीशुंक समय प्रकार गोटे जगत थिला, टिके सुनिबा तार तळ, द पीपल कम्स अलोंग एंड द न्यू जनरेशन राइज अप, एटा सारा दुनियार नीत। लोक माने प्रत्येक काल रे प्रत्येक जुगरे ध्यान देबे टिके सामना को आसंती, नूतन नूतन पीढ़ी नूतन नूतन पुरुष नूतन नूतन लोक माने उठंती, किंतु लोकटा बदली जाए। मोसांक परे जियोसियो लोक बदली गले, अब्राम परे हे पारे जिसाक बदली गले, जिसाक परे याकूब बदली गले, प्रेरित मानकर काल सरी गला परे एबे आ केई पार प्रेरित नांती, एबे आमे माने अछु लोक माने बहुत बदली गले, पीढ़ी बदली गला, किंतु स्पिरिट दैट गवर्न्स द वर्ल्ड इज जस्ट द सेम at its word then। किंतु गोटे आत्मा जोटा कि संसार बा पृथ्वी बा जगत को से सबु बेले हुकुम करी उठे बसई रखी तार अधीन रे रखी, एटा से दिन से स्पिरिट जेमती से जगतर लोक मान को करूतला, आज भी से स्पिरिट आज ख्रिस्टियन मान को भी तापरे एंड इट विल बी केते दिन as long as there is a world। एटा सेते दिन पर्यंत सेई आत्मा आज भी पृथ्वीवासी को सेई प्रकार ही धारणा रे रखिबो, जेते दिन पर्यंत पृथ्वी बा जगत बोली किछि थिबो। ध्यान देबा एबे टिके सुनिबा, बट दोज एई जागरु आपण माने दुई लाइन कहि करी टिके आमे विश्राम नेबी, who knew John, those who believed him, they went out to see something that was real। किंतु केते लोक थिले भाई ब्रेनम कहउछंती जो माने जोहनन को भलरे जानि थिले, ए माने सेई लोक माने तांकर जेमती भी बेशभूषा थाउ बहुत ध्यान देबे, से लंगड़ा दिसुछंती, दाढ़ी दिसुची, तांकर भाषा कर्कश, से साप कथा कहउछंती, कुलाडी कथा कहउछंती, कुला कथा कहउछंती, से स्त्री मानक बाबदरे हेरोदेस बाबदरे किछि कथा कहउछंती, एगुडी को तांकर कानरे बाजे नै। अन्य माने नलबनर नल को देखा जाती, किंतु एमाने जानती नहीं। अन्य माने सुकुम वस्त्र परिधान करी राजकीय वस्त्र पिंधिबार बड़ बड़ लोक मानकर आशा करी जानती, किंतु एमाने जानती नहीं, कारण एमाने जोहन को जानी बा जानी थिले, आउ तांको उपरे तांकर विश्वास थिला, एथि पई एमाने भी बाहरी गले देखिबा पई, किंतु एमानंकर देखिबा आ सेमानंकर देखिबारे पार्थक्य अछि। एमाने सेई सम्मान जोहन को देखिले, किंतु एमाने किछि वास्तव विषय देखिले, जोटा जीसु सेठी पढ़िकरी जोटा हमें पढ़ीचु तांकु तांकर पई कहिले, जहा कारण अछि जादि ग्रहण करि पारिबो छ इच्छा करो करिनि। आज भी मोर भाई भौणी माने आज पृथ्वी रे एई प्रकार लोक अछंती, देखंतु तार 40 पद एटा हम शेष करबी, तापरे तो आपण माने घरे पढी नेबे, बहुत ट्रेमेंडस विषय बहुटा बहिटा आपण माने जानिबे, हेई पारे पवित्र आत्मा काहरी द्वारा भी आपण को जणेबे। हां 40 पद मु पढुची, there it divides today as it was then in 3 different classes। आज मध्य ठीक से प्रकार जेमती से काल रे ही थिला, तीनटा भिन्न भिन्न श्रेणी रे आज ये विभाजित अछि कोन पृथ्वी। नंबर 1 द वर्ल्ड, नंबर 2 द चर्च, और नंबर 3
द रियल ट्रू बिलीवर। आमको आज चिंता करिवार अछि जे आम काल रे भी गुटे एलियो जदि अछंती ताले ए तीन प्रकार मुंड विशिष्ट चिंताधारा विशिष्ट आ मु जेमती सब्जेक्ट दिली डिफरेंट व्यूअर्स भिन्न भिन्न देखिबार लोक माने मध्य थिबे अछंती। द प्रॉफिट बैनम कहउछंती दस सेड द लॉर्ड। प्रथम होची जगत, द्वितीय होची मंडली जाकु ख्रिस्टियन मंडली कहउछ। आउ गुटे जगत भी नुहे किंबा नामधारी मंडली भी किंतु वास्तव सत्य विश्वासी एटा गुटे ग्रुप जे माने रियल किछि देखिबा कु जाय। ए माने भी दाढ़ी देखिबे, ए माने भी तांको रूप देखिबे, भाषा देखिबे, ग्रामर जाने नहीं, कही जाने नहीं, ए गुडिको तांको फरक पड़िबो। सी कोठी उठिथिला, कोठी बसिथिला, कार संगे कोन करिथिला, ए माने गुडिको जगत देखिबो न चर्च देखिबो। किंतु रियल बिलीवर ताकू कुहा जाए जे माने ताकू व्यक्तिगत जानंती, विश्वास करंती आ समाने किछि रियल देखिबा पई काई कि प्रभु तांको भितरु पर्दा खोली दैछंती। 10 पर्व रे सुनी चलिछो कले तुम पई किछि आत्तादित रहिबो नै। एटा केवल 10 पर्वर लोक मान को कहिले जो 10 पर्वर शिष्य माने 11 पर्व रे पाखरे ठिया हिछंती। आज भी 10 पर्वर शिष्य मान को परी किछि विशेष प्रभु को लोक हेई पारे आपण मान को प्रभु रखिछंती जाकू रियल ट्रू बिलीवर कहउछ। तार तळकु टिके सुनिबा आबे दैट इज द वे द वर्ल्ड स्टैंड्स टुडे। आज ठीक सेई प्रकार जगत ठीक एई प्रकार भाबरे आम सामना रे ठिया आइछि। नंबर 1 द वर्ल्ड अनबिलीवर कहउछंती ये जगत जाकू अविश्वासी कुहा जाए से भी जहन को देखि से कोनसी भी रूप रे से कहली देखिबा लोकंकर भिन्न भिन्न देखिबार ढंग डिफरेंट व्यूअर्स। आज आमे भी आमर समय प्रॉफिट उपरे केते प्रकार समय क्वेश्चन ही जाउची, मुंडरे भावना आसी जाउची, द्वंद्वता आसी जाउची, आमे संदेह रे पड़ी जाउछु। सेतकी बेले टिके निजको चेक करो आमे को ग्रुप रे पड़ी जीवु नाही तो। प्रॉफिट कहउछंती आज भी पृथ्वी सम्मान भावरे आज एई प्रकार ठिया हिची। कौन गोटे नंबर उची जगत जाको अविश्वासी कुहा जाए। तापरे सेकंड नंबर द चर्च। चर्च टा किए द लूक वार्म मेंबर। एबे बुझंतु एटा को मंडली आज चर्च किए जे ईशदुष्ण सदस्य से ना तो गरम नहीं किंबा शीतल भी नहीं जाकू लाउदिकिया मंडली कुहा जाए। आम जुगर ख्रिस्टियन हेई पारे एठी भी केई बसिथिबु भाई मु क्षमा करिवे मु काकू समालोचना करू नहीं मु तो परमेश्वर को शास्त्र पढुछि। आमको चर्च हे गले चर्च रो मेंबर हे गले काम देबो नहीं आमे लुकवार्म हेकी रही जिवु। प्रभु कहले तू जदी गरम हितले भलो ही तांता, शीतल हितले भी भलो ही तांता। शीतल टाकू मु गरम करि पारिबी, गरम टाकू शीतल करि पारिबी, किंतु ईशदुष्ण हेले मोर पेट घांटी देबो मु बांती करि दे। एटा 2 नंबर। आज ख्रिस्टियन समाज होची से काल रे भी थिले जाकू चर्च कुआ जाए। इस्राएल गुली कहउथले से माने हुए तो फारूसी, से माने सादुकी, से माने याजक, से माने व्यवस्था शास्त्रज्ञ। तापरे लास्ट तापरे देन तापरे द रियल ट्रू बिलीवर। तापरे 3 नंबर संख्या रे आसे आज निजको आमे परीक्षा करिबा। तार तळे गुटे लाइन टिके सम पीपल go out into the churches to find fault with that church। आमे सेमती लोक नाहु तो। प्रॉफिट कहउछंती किछि लोक अछंती चर्च को एथि पई जान कि सेई चर्च रे कोन दोष त्रुटि अछि ताकू खोजी की बाहर करबे। एबे कोनटा जाइथिले जहन को देखिबा पई कोनटा देखिले अरे से तो गुटे जगह रे रहु नै रे से तो हलुछि एटा तांकर धारणा। किंतु जहन को विषय मु तळे पड़ी नेबे। प्रॉफिट से नळबन बाबदरे भी कहउछंती बनरे दहलुथवार नळ सिए न थिले से फारूसी मान को संगे रे फारूसी हेले नहीं
साधुकी मान को संगे मिसिकी साधुकी हेले नहीं से तांकर वाक्य रे करेक्ट एकदम स्टैंड नहीं करते से पवन रे दोहलिबार नळ नथिले तार तଳରେ कहउछंती घरे पड़ी नेबे आज यदि आमे एई प्रकार चर्च को जाउछु मोर भाई और भौणी माने आमे विशेष सावधान रहू चर्च रो दोष त्रुटि खुजी करी बाहर करिबा पई आ सेटा जाई करी पर प्रचार करी करी का पाखरे कानरे कहिबा मीटिंग करिबा कोटे बसी करी चर्चा करिबा एटा गुटे ग्रुप ऑफ लोक दाकू चर्च कुहा जाय जोटा कि ईसत उष्ण माने जगतर अविश्वासी नुहे किंबा जहन को जानी करी स्वर्ग जीवार विश्वासी भी तापरे द्वितीय कैटेगरी and some people go out to be a social standing what they would think a better class or get together एमिति किछि लोक अछंती चर्च को एथि पई जानती कि चर्च रे किछि विशेष पदवी मिले जोटरे कि लोक माने तांकु जानिबे बाप रे एते बड़ रैंक रो चर्च रे पद विशिष्ट होईछि पास्टर हो प्रचारक हो सॉन्ग लीडर हो डिकन हो किछि गुटे कार्यकारी हो जोटा भी जगतर नाम दिया जाए बाइबल रे भी आखित अछि आ ताहारी पई से माने चर्च रे जमा एटा भी गुटे क्लास ऑफ पीपल गुटे क्लास 200 देखिबा पई जिबे गुटे क्लास रो लोक माने आज चर्च को जिबे चर्च रे किछि स्टैंड पोजीशन तंकु द बहुत दिन रहइबा पर यदि पोजीशन न मिलिला ताले भाई सलाम 3 नंबर को जिबे एटा कोई क्रिसेस करूची आउ किछि अछंती अदर्स गो आउट टू फाइंड पीस हालेलुया एमाने चर्च को जानती कोन पई शांति लाभ करिबा पई प्रेज द लॉर्ड नंबर 1 नंबर 2 टू फाइंड गॉड इन समथिंग रियल परमेश्वर को केंदी वास्तव रे हमें पाइबू एथि पई चर्च को जा आमे यदि आज मेसेज को आइसु किछि वास्तव शांति पाइबा पई किछि वास्तव विषय पाइबा पई आमे मेसेज को आज मानुछु एटी कामचला प्रचारक पास्टर कामचला विश्वासी हेले लाभ नहीं मो पाखरे दीटा बही आसी गला मद्रास रु पाई गली टैबलेट पाई गली मेसेज पाई गली कैसेट पाई गली इट इज नॉट इनफ आमे परमेश्वर को समथिंग किछिटा तो वास्तव विषय पाइछु हमर विश्वास को केही हटै पारिबो नै आमे होय तो दुईटा उत्तर काकू देई कि बुझै पारिबो नै किंतु हमकु केही विश्वास रो ओढै पारि तार तळे दैट इज द वन दैट गेट्स द बेनिफिट ऑफ द मीटिंग ए देखंतु एडी मीटिंग रो तो अनेक भाई बणी माने आपण माने बसिछंती किंतु आज मीटिंग रो लाभ किए पाइबो जानि छंती जो माने 200 देखिबा को आइस्तिबे आज आज्ञा आइछंती से केमती शर्ट पिंदी छंती केमती टाई पिंदी छंती तांकर आखी केमती अछि नाको केमती अछि जेमती जहन को देखि करी बाधा पाइथिले विघ्न पाइथिले तांकर छुआ माने केमती अछंती अमुक पास्टर केमती कथा कहे तार कानटा नाकोटा केमती हलुछि किछि पाइबे नै आ जदि केही किछि पद विशिष्ट पाइबा पई इच्छा रखि आसंती से माने भी किछि पाइबे नै किंतु गोटे जे माने प्रभु को थारु शांति एवं प्रकृत रे किछि पाइबा पई आसंती से माने आज मीटिंग रे लाभवान एटा तो सेदिन मीटिंग रे हितला 11 पर एबे कोन कहउछंती कहउछन आई हैव ऑलवेज सेड that gospel produces 3 type of people: unbeliever, make believer, or believer. एटा सब चर्च रे आज अवस्था भाई ब्रैडम कहउछंती मु सब बेले तुमको कहि आछी जोठी भी सुसमाचार प्रचार हबो सुसमाचार कोन बीजो बीजो तो प्रभु जीशु भी बुनिले कहीं कि भिन्न भिन्न भूमि मानकर भिन्न भिन्न गछ हला गछ तो गुटे गहम गछ धरि नियंतु किंतु अवस्था अलगा अलगा कहीं कि प्रस्तर पाखर भी गछ अलगा कंटक भूमिर गछ अलगा ध्यान देवे समस्ते समस्ते जानिछ बाट पाखर अलगा भल भूमिर अलगा आज भी से प्रकार सुसमाचार प्रभु को दास माने राइट सुसमाचार प्रचार करिवे किंतु उत्पन्न हबो सेही सुसमाचार सुनी अविश्वासी बाहरिबे चर्च
সেটা বাপ হইতাও, মা হইতাও, পুଅ হইতাও, ঝিଅ হইতাও, স্বামী হইতাও, স্ত্রী হইতাও, সাଙ୍ଗ হইতাও, বন্ধু হইতাও, এই মেসেজ শুଣିবে 2 জন বসিবে, কলে 2 জন চকি পেସୁবে, জনে এই প্রকার হব, 2 জন ক্ষেতরে থিবে, জনে এই প্রকার হব, 2 জন শুইথিবে, জনে এই কাହିଁକି সেটা মেসেজ তো গোটিଏ। ଆଉ ଜଣେ ହେବ ନାମଧାରୀ ବିଶ୍ୱାସୀ। এই মেসেজ শুনিকি এটা কিଏ প্রডিউস করুছি আপন ভাবନ୍ତୁନି পাস্টর এমতি প্রচার কলা যে ସେମାନେ ହେଇଗଲେ। পাস্টর তো রিয়েল মেসেজ যিশু বাপা প্রচার করিଥିଲେ। কাହିଁକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭୂମିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବା ପୌଧା ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ସେ ରହିଲେ ନାହିଁ? ଆଉ ଯୋଉଟା ଭଲ ଭୂମିରେ ହେଲା ସେଠି ବି କାହିଁକି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହେଲା? ଲାଷ୍ଟ and it is always been that way. ଆଉ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ସେଇ ପ୍ରକାର ରହି ଆସିଛି। କାହିଁକି? it just depends on what you go for, the attitude you have। ମୁଁ ଏଇଠି କହିକି ଶେଷ କରୁଛି। କହିଲେ ଏଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ପାଷ୍ଟର ଉପରେ ନୁହେଁ, ଯୀଶୁ ଉପରେ ନୁହେଁ, ଏଲିଓ ଡୁବକ ଜହନ ଉପରେ ନୁହେଁ, ଦେଖଣାବାଣୀ ମାନଙ୍କ। ଆଜି କିଏ କେମିତି ଆଜି ମେସେଜ କୁ ଶୁଣୁଛ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ଏଟା ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଲିଭିଂ ଟ୍ୟାବରନାକଲ ପାଇଁ କହୁନି, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଜେନେରାଲ ମେସେଜ ମୋର ପାଇଁ ବି, ସାରା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ। କାହିଁକି ପ୍ରଫେଟ ଏଟା କେବଳ କୋରାପୁଟ ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖ ମୋର ମନେ ପଡେ, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେଇଠି 59 ରେ ନୁହେଁ, ବରଂ 4-5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ପ୍ରଭୁ ମତେ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିଲେ। ଡେଟ୍ ଟା ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ, ସାନ 4-5 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଥିଲି। ଆଜି ବି ସେଇ 4-5 ବର୍ଷର ଛୁଆରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ବି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆପଣମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଇ 3 ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି ଆମେ ଏଠି ଘରକୁ ଯିବା। ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆମେ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ। ଏଲିଓଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆମର ସନ୍ଦେଶ ବାହକକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆମର ମେସେଞ୍ଜରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଜି ଯାହାର ମେସେଜକୁ ଆମେ ଆଜି ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛୁ, ପ୍ରଫେଟ ପ୍ରଫେଟ କହୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମନ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଉଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ ମନୋଭାବ ଏଟିଛୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଅଛି, ତାହା ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବୁ ରାପ୍ଚରରେ କି ନ ଯିବୁ। ଗଡ ବ୍ଲେସ ୟୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତ ଶେଷ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରୟୋଜନ ପଡ଼ି ଏଥିପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନାର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ଦେଇକିରି ପ୍ରଭୁ ନିଜର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦେଇକିରି ଆମକୁ କହିଥାନ୍ତି। ଏଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବାଜ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ତ ଏବେ ରହିଲା ଯେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଶୁଣବାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟୁ ବା କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖଣାହାରୀ ଅଟୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟର କିଛି ଅଳ୍ପ ଅଂଶରୁ ଏବଂ ମେସେଜର କିଛି ଅଳ୍ପ ଅଂଶରୁ ଆଜି ଯାହା ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି, ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜର ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ 3 ପ୍ରକାର ଦେଖଣାହାରୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଜଣେଇଲେ, ସେଇଥିରେ ଆମର ସ୍ଥାନ କୋଉଟା ଅଛି? ନିଜର, ଅନ୍ୟର ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜର ସ୍ଥାନଟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ବୁଝିପାରୁନୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛୁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କଥା ଆଜି କହିଛନ୍ତି। କଥା ତ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କଥା କହନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। এই প্রকারনি কথা কই আসছেন বিভিন্ন যুগরে পরমেশ্বরଙ୍କ কথা কইবার যে প্রক্রিয়া আছে রখিছেন পরমেশ্বর, সে পরিবর্তন করি নাহান্তি। সে আজ বি এই প্রকার ভাবে কহନ୍ତି, যার কান ଅଛି সে শুনিব। প্রভুଙ୍କ ধন্যবাদ হো, ଆମମାନଙ୍କୁ କାନ ଦିଆଯାଇଛି। 3 ପ୍ରକାର ଯୋଉ
ଦେଖଣାହାରୀ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଜିର ଯୋଉ ଆହାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହଉଛି ସଂସାର, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟାକୁ ଈଶଦୁଷ୍ଟୁଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଫେଟ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୋଉଟା ଶୁଣିଲେ ବି କେମିତି ବି ଶୁଣିଲେ ବି ନା ସେମାନେ ଗରମ ହୁଅନ୍ତି ନା ଥଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତି, ଈଶଦୁଷ୍ଟୁଣ ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସାର, ତାର କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ କିଏ କଣ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କଣ କହିଲେ କଣ ନାହିଁ, ତାର କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ଖୁସି, ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସିଥିଲା, ସେ ସହଭାଗିତାରେ ବସିଥିଲା, ଆଜି ଅମୁକ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, ବାସ୍ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଈଶଦୁଷ୍ଟୁଣ ମାନେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଫରକ ପଡେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଟ୍ରୁ ବିଲିଭର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାଙ୍କର ନାମ ମହିମାନ୍ବିତ ହଉ। ପରମେଶ୍ୱର ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ବହିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସତ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଆୱାଜ ଦଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ଆପଣାର କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖି ନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ଉଚିତ। ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ତିନିଟା ଭାଗରୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହଉ। ତ ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ କଣ? ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେବା? ତ ଭୂତମାନେ ବି ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। କୁହାଗଲା ତମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛ କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ। ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସଂସାର ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା କହୁନାହିଁ, ଈଶଦୁଷ୍ଟୁଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି କଥା କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ନିଜକୁ ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲିକି ଭାବୁଛୁ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଉ ଆୱାଜ ଅଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ଆମର ସ୍ଥିରତା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି। ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେ ସତ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଆଉ ସେଥିରେ ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ତ କଣଟା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ କାମନା କରିବା। ବିଶ୍ୱାସ ବି ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଇଛି କେ ନିଜର ଦୌଡ଼ିଲେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଆମର ଦୌଡ଼ିବା ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ତ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। এই ଶିକ୍ଷା ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେପରି ଆମେ ଛାତିରେ ମାରି ହଉ। ବାଇବଲରେ ଯେପରି ଲେଖା ଯାଇଛି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଜଣେଇ ସାରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ତ ସମାଜ ଗୃହରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସମାଜ ଗୃହରୁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରାଗଲା। ତଥାପି ଯୋଉ ଦାଣ୍ଡରେ ହାଟରେ ବଜାରରେ ଯୋଉଠି ବି ସେମାନଙ୍କୁ ମୌକା ମିଳିଥିଲା, ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଶୁଣିଲ କିନ୍ତୁ ଛାତିରେ ମାରିଲ ନାହିଁ, ବେଳାପ କଲ ନାହିଁ। ତ ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ବିବେଚନା କରୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ କି ନା ଖାଲି କହୁଛୁ? କହିବା ତ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ କିଛି କହିଦେଇ ପାରିବେ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ତହିଁ ପ୍ରତି ଯୋଉ ନିଷ୍ଠାପର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା, ସେଇଟାରେ ଆଜି ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁମେ ତୁମର ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପରିବାରକୁ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କଲ, ଯେପରି ସେମାନେ ସତ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ସତ୍ୟ ହଉଛି ତୁମର ବାକ୍ୟ, ସେ ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। ଯୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମର ମନକୁ ଆପଣା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କଲ, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ
आमर जीवन और भिन्न भिन्न भागरे प्रभु तुम्हें आम मान को निजर आवाज शुणीच प्रभु आज वाक्य शिक्षा और चेतना पाई जहाँ मान को दिगला तुम दासों माध्यम रे प्रभु आप सर्वप्रथम तुमको धन्यवाद दौछु आ प्रार्थना करछु बाबा जो आमर निकट रे प्रभु तुम सुसमाचार शुणा जाइछि आमे समस्ते मु आपना को भी रखुछि आमे समस्ते प्रभु शुणा जाइथबा वाक्य रे मनोयोग करी आमे विवेचना करू प्रभु जे आमे को स्थान रे अछु आम स्थान कोडा जदि आमर प्रकृत स्थान आमे से सत्य विश्वास रे स्थान रे आमे देखा जाउनु ईश्वर दुष्ण ही जाइछु बा संपूर्ण संसार पर ही जाइछु कौन प्रभु तुम्हें जानिछु प्रभु आमे प्रार्थना करछु शुणा जाइथबा वाक्यर अधिक मनोयोग करू आ तहिरे स्थिरता प्रदान करो शेष परिवार और मंडल सहित तुम अनुग्रह हो प्रभु आमर दिन सरी जाउछि प्रभु शेष अनुग्रह कर प्रभु तुम लोक मान पुनरुत्थान अंशी हवा पाई जो विश्वास और स्थिरता दरकार आमे बंची थिला बेले प्रभु ताहा प्रदान करो महिमा गौरव तुम त्रुटि को क्षमा करो जहाँ मागी पारे न परिजन विषय अनुग्रह दान करो प्रार्थना शुणीछ बापा उत्तर दे उत्साहित करो निजर सिद्ध इच्छा मंगलमय योजना अनुसार आमर उत्तर दियो बापा ये समस्त प्रार्थना त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट को गौरव नाम मांगुछु आमेन गॉड ब्लेस यू एठी आमर लाइन नाही आमे आउ कारी को